Welcome sa Buhay na Bayani Vlog. So ito, may natapos na isang training natin. Bali ang nagawa niya ay board number 4. Sige sir. Main, on. Okay, lighting. Okay, off mo muna. Okay, on mo muna dyan sir. Doon ulit. On. Gitna. Dulo. Dulo ulit. Gitna. Gitna ulit. Dulo. Okay, hayaan mo lang. Naka-on lang. Okay, next. Ano yan? CO. CO. Sige, tester. Okay, next. Ano yan? SPO. Okay, so ayan. Okay yung ginawa niya sa ating board number 4. Sige sir, off mo na. Okay. Sige sir, on. Gitna. Dulo. Yan ulit. Gitna. Gitna ulit. Dulo. Ayan. Okay, next sir. On mo lang sir. Next outlet. Tester. Okay, next. SPO. Okay, okay na sir. Off na sir. Sige, on main. Lighting. Okay, 3-way on. 4-way off. Gitna. Okay, dyan sa kabila. Yan ulit. Gitna. Gitna. Dulo. Okay, next outlet. Okay na yan. Okay na yan. On mo lang. O, outlet. Ano yan? CO, sir. CEO. Sige. Talo, sir. Okay, sige. Next. Yan. Ano yan? PO, sir. PO. Okay. Talo, sir. Okay na. Off mo na. Sige, main on. Lighting. Okay, 3-way switch on. Okay, gitna. Kabilang 3-way. Yan. Yan ulit. Gitna. Gitna ulit. Dulo. Yan, okay na yan. Next. On mo lang. Okay, next. Ano yan? CO. CO. Sige, check. Okay, next. Ano yan? SPO, sir. SPO. O, pakita mo. Okay. So, yan. Okay na. Off mo na. Sige, sir. On. Main. Lighting. Breaker. So, yan. Okay. 3-way. Okay. 4-way. 3-way ulit. Kabila. Yan. Yan ulit. Gitna. Gitna. Yan. Yan ulit. Gitna. Dito na sa dulo. Okay. Outlet. On mo lang. Okay. Outlet. Tester. Yan. Ano yan? Para saan? Outlet na ha? Convenient. Sige. Ayan. Sige. SPO. Nakarating lang daw siya. Okay. So, sige. Okay na. Maraming salamat sa panonood ng Buhay na Bayani Vlog. Lahat tayo ay pwedeng maging bayani.